नमस्कार बंधुरा आपनादेर सकलके चटपटे रान्नाघरे स्वागत। सकलके स्वागत जानिए शुरू करब आमार आजकेर रेसिपि। आमार आजकेर रेसिपि गाटी कचु बा मुखी कचुर दम। आलुर दम तो आमरा खेयेई थाकि, एभावे एकबारेई गाटी कचु बा मुखी कचुर दम रान्ना करे देखबेन, खेते किन्तु दारुण लागे। ताहले चलुन देखे नेওয়া যাক। गाटी कचुर दम रान्ना करार जन्य एखाने आमि नियेछि 500 ग्राम गाटी कचु। एगुलो किन्तु एकटु छोटो साइजेर गाटी कचु। कचुगुलो आमि आगे थेके भालो करे धुए परिष्कार करे नियेछि। कचुगुलो सेদ্ধ करब एई जन्य एकटा प्रेसार कुकारेर मধ্যে निये निलाम। तारपरे दिये दिलाम परिमाण मतो जल आर दिये दिलाम एकटु लवण। एबारे प्रेसार कुकारेर ढाकनाटा बंध करे ग्यास अन करे बसिए दिएछि। आमि एखाने हाई फ्लेमे दुटो सीटी देब। दुटो सीटी देওয়ার परे कचुगुलो एकटा झुड़िर मধ্যে ढेले निएछि। एखन किन्तु कचुगुलो ठंडा हये गेছে। एखन कचु थेके जेरकम आमरा आलुर खोसा छाड़िए थाकि एइभावे खोसागुलो छाड़िए नेब। खूब बेशी किन्तु सेদ্ধ करबेन ना। तो एभावे किन्तु आमि एखाने समस्त गाटी कचुर खोसागुलो छाड़िए निएछि। एदिके आमि ग्यास अन करे एकटा कड़ाइते परिमाण मतो सादा तेल दिए तेलटा भालो करे गरम करे निएछि। तेल जखन खूब भालोभावे गरम हये गेছে तखन तेलेर मধ্যে सेদ্ধ करे राखा गाटी कचुगुलो दिए दिलाम। आमी एखाने अर्धेकगुलो कचु एकसंगे दिए दिलाम। और गैसेर फ्लेमटा किन्तु हाई हिटे रेखेई कचुगुलो भेजे निते हबे। तो देखुन आमी एखाने कचुगुलो किन्तु एकदम लाल लाल करे भेजे निएछि। और एरकम करेई किन्तु कचुगुलो भेजे निते हबे। तारपरे कचुगुलोके आमी तेल छेके तुले निलाम। एभावे एकबार रान्ना करे देखबेन, खेते किन्तु दारुण लागे। तारपरे बाकी जे कचुगुलो छिलो सेगुलो तेलेर मধ্যে दिए दिलाम। এই কচুগুলো আগের মতোই লাল লাল করে ভেজে তুলে নেব। কচুগুলো ভেজে তুলে নেওয়ার পরে কড়াই থেকে আমি সাদা তেলটাও তুলে নিয়েছি। এখন কড়াইতে 2 টেবিল চামচ সাদা তেল দিয়ে ফোড়নে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ জিরে আর একটা তেজপাতা। তারপরে ফোড়নটা ভেজে নেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে পেঁয়াজ কুচিটাও লালচে রং করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ কুচিতে যখন এরকম লালচে রং চলে এসেছে হালকা একটু, তখন দিয়ে দিলাম 1.5 চা চামচ আদা রসুন বাটা। आदा रसुन बाटा दिए आबारो 1 मिनिटेर मतो भेजे निलाम जाते आदा रसुनेर काँचा गन्धटा चले जाए। एखन दिए दिलाम 1 चा चामच शुकनो लाल लंका बाटा। आपनारा एखाने लंकार गुঁড়ো व्यवहार करते पारेन। तारपर 1 चा चामच धने गुঁড়ো, 1 चा चामच हलुदेर गुঁড়ো और स्वाद मतो दिए दिलाम लवण। तारपरे दिए दिलाम एकटा माझारी साइजेर टमेटो बाटा। एखन आबारो मशलाटा खूब भालोभावे कषिए नेब। যতক্ষণ না মশলা থেকে তেলটা ছাড়তে শুরু করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আর ঝালটা কিন্তু আপনারা যে যেমন খেতে পছন্দ করেন সেটা বুঝেই দেবেন। তারপরে মশলা যখন ভালোভাবে কষে গেছে তখন দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা গাটি কচুগুলো। গাটি কচুগুলো দিয়ে মশলার সঙ্গে আবারও 1 মিনিটের মতো কষিয়ে নিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি জল। আমি এখানে 1.5 কাপ পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। তবে আপনারা যে যেমন ঝোল বা গ্রেভিটা রাখতে চান সেটা বুঝে জলটা দেবেন। তারপরে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিলাম। গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে ঢেকে দেব 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য। যেহেতু কচুগুলো সেদ্ধ করে নেওয়া তাই এটা কিন্তু রান্না করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। 5 মিনিট পরে আমি ঢাকাটা তুলে নিলাম। ঢাকাটা তুলে আবারও একবার নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিলাম। আর এখন কিন্তু আমাদের এই গাটি কচুর দম একদম রেডি। গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিলাম। তো এই যে দেখুন আমাদের এই দারুণ স্বাদের গাটি কচুর দম পরিবেশন করার জন্য এখন একদম রেডি। তো এভাবে আপনারাও একবার বাড়িতে বানিয়ে পরিবেশন করুন ভাত কিংবা রুটি পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেল আইকনটি সমেত। আজকের মতো এই পর্যন্তই। ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।